I will never lose hope. I carry so much pain inside me, but no one sees it. No one knows the nights I cry in silence, the days I walk around with a heavy heart, pretending I'm okay. I have been through so much pain, but I don't complain. I just keep moving. I just keep fighting, because I have no other choice. Life has knocked me down more times than I can count. I have felt broken, lost, and forgotten. People have looked at me like I'm nothing, like I don't matter. But deep inside, I know I do. I know I have a purpose. I know I was not born to suffer forever. One day, all this pain will turn into power. One day, I will look back at everything I've been through and smile. Not because it was easy, but because I survived it. Because I refused to give up. Because I kept going when everything in me wanted to stop. And when that day comes, I won't just be standing. I will be unstoppable. I will rise above the pain. I will prove to myself that everything I went through had a purpose. Ano kita direct karon sumibak si Jobs pero sa may eskwelahan sangkap so college diri sa may panwasang Sigma before antes magsugod ang mabaskog na hangin meaning kung mataas ang signal gamay na sintomas dili maganda ko sa sakit bala do amo gid dili do mo ni kani tinong-tinong gatos gol tinon lang tido mo gigali nang iyang sinyalis tido mo gid basta gali taas ang iya signal warning dahil di siya ano mayo bagali ni kung mga signal number 1 ka lang kay inulan kay nahinay lang siya tamat lang no pero kung dara ka ng sinada sa signal number 4 kidugulti ang mas mataas kuno nga signal number lipot lang kuno ang lead time antes ang mabaskog na hangin kag ang mas grabe nga mga damages nga dalon niya ay delikado gid ya gali no subong niya nga aga mo na nga sige lang way tamang kamo ginapahog pero mas manami nga nagapreparar kita ha actually si Mayor nagpagawa sa statement kasi linya hindi kuno mangin kampante at bisa malinong ang tempo subong sa Roa City di ba mo na tempo tali nung linong kag red warning na no ngaton subong no wala untad nga pag inula adin pagkapon na red warning sa sulod sang isa ka oras kag masunod nga duha ka oras evacuate na gid na kuno na kay kang orange warning makusog ang ulan sa sulod sa isa ka oras sa masunod nga duha ka oras alerto ka lang ha kung yellow warning di mabaskog ang pag-ulan sa sulod sa isa ka oras kag sa masunod nga duha ka oras pero monitor ka lang pero kung red warning na evacuate na gidya no? So preemptive na gid man gali iya brigada na gidya ang preemptive kumano guys ha palibot sini dire makita nyo natin guys no okay guys sa sunod ng mga inadlaw